शनिवार को स्थानीय लोगों ने पानी सप्लाई की मांग पर खांद्रा बस स्टैंड के सामने अंडाल उखड़ा मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है, जिस कारण सड़क पर यातायात जाम हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर उखड़ा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची एवं पुलिस के आश्वासन के बाद आखिरकार विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। इस बारे में स्थानीय निवासी आलोका रुईदास और रंजीत बावरी ने पूरी जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। साथ ही स्थानीय लोगों की मांग है कि अगर उनके इलाके में तुरंत पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। কত দিন থেকে জল নাই? 10 দিন হয়ে গেল। তা পূজোর সময় কি জল আপনারা পান না? আপনার নাম কি? আগে থেকে জল পাইনি, অলরেডি আরো পাশের পাড়ায় যতগুলো পাড়া আছে সব জল পড়ছে, খালি আমাদের এই ভাল্বটা খোলা হচ্ছে না কেন? ভক্তপাড়া, ভাওটাপাড়া, বাগদিপাড়া, তিনটে পাড়ায় জল দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছি না। এরকম আমরা ভালো করে জল পাই না। জল খুললে আমাদের আধ ঘন্টা থেকে 20 মিনিট ছাড়া বেশি জল দেওয়া যায় না। 20 মিনিটে একটা কি জল দেওয়া যায়? এতগুলো চারটে পাড়ার মিলে কমসে কম 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আমাদেরকে জল দেওয়া হোক, তবে না আমরা জলটা সাফিসিয়েন্ট পাবো। আমরা তো খালি খাবারের জন্য জল নেই। মানে আপনাদের এই চারটা পাড়াতে জল পাচ্ছি না? চারটে পাড়ায় আমরা দীর্ঘদিন ধরে জল পাই না। জল চালালে হয় আধ ঘন্টা চালায়, 15 মিনিট চালায়, কেন হবে? আমাদের জল চালাতে গেলে আমাদের 1-1.5 ঘন্টা জল চাই, তবে আমাদের সাফিসিয়েন্ট জল পাবো। আপনার নাম? अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।